ହଉଛି 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 ହଁ ହଁ ଗଳି ପକା ଦେଖୁନ ସେ ଖାଇ ପାରୁଛି ନା ନାଇଁ ହଁ ସେ ଖାଇ ପାରି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେ ଖାଇ ପାରିବେ ଆମେ ଏଇଥିରେ ପିଜି ନା ଏ ସିଧା କନୁ ମୁଣ୍ଡଟା ସିଧା କନୁ ଶୋଇ ପଡ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ହାତ କନା କହୁଛୁ ଦେଖିବା ତୁ ସେ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଆଖି ଟଚ୍ तो हेलो गाइस मु आपण मान चैलेंज वाला सीशान एमआर सीशान ब्लॉग वर्तमान देखि पारे आम गोटे लोकेशन आसी पहुँचीचु आमर ये घर पाखे गोटे लोकेशन ये अच्छी ये प्रभु महावीर अच्छा गोटे मुंडिया प्रभु देखिपे आज गोटे आम गोटे भयंकर चैलेंज करने जाऊँ ना कि चैलेंज गोटे प्रीवियस ब्लॉग देखी आम गोटे चैलेंज करूँ कि चैलेंज ना लुचकाली चैलेंज करूँ लुचकाली चैलेंज करूँ बहुत सारा कादुआ पादुआ भी पशिदेलु बहुत सारा मजा भी होता आम बहुत पिला भी नुची गले बाहरी पाइले नहीं आ गोटे यही पिलाटी घर भितर पशिला अगर बर्तमान आम गोटे भयंकर चैलेंज करने जाऊँ ना गोटे बिस्कुट कि चैलेंज करना बिस्कुट आखि पर थुआब ये थुआब से आणिकी हाथ में बिना हाथ में नगेगी खाइब जी खाईदेव सी हम गेम विनर जन जन आम डाकिया सी केते मिनट लगुच खाइबा बिना हाथ में अथा थुआ बिस्कुटा केते समय लगुच खाइबा देखा वीडियो टी डेरी करने लेट्स स्टार्ट द चैलेंज आम गण में दुई दर्शक दुई पार्टिसिपेट पे गाड़ी टाक एमती चलाऊँ से गाड़ी भाई कहता भाई आंख आपड़े कहीं मुझे कहली से गाड़ीटार जीवन नहीं गले ये तो आमर प्रेमी जुगल माइंड बहुत व्यस्तता रखते ये देखी कहीं से गाड़ी सेन कर गाड़ी भांगी दू से गाड़ी कार गाड़ी भाई देखिपारे इसे गाड़ी गोटे कार गोटे स्कूटर गोटे सुजुकी से विभिन्न प्रकार बाइक आनी आम देखिपे आम चैलेंज को फटाफट आम स्टार्ट करवा देरी करवा देखिपारे आम सब चैलेंज रेडी सब ये दुई प्लेयर आम अवसर आसी पहुँच जाती सुजुकी गाड़ी नहीं आम फटाफट स्टार्ट करिया आम देखिपारे बिस्कुट पैकेट अच्छी खाई दियो कौन की कौन प्रोटीन तमें बा प्रोटीन नवा जाऊ तारपुर आम देखीचु जानलु जीवन मत मिछ कहूँ बाइक नहीं जाइए मो छोट छुआ तू मिछ मत कहलु गाड़ी मोर गाड़ी सब गाड़ी ना मिछ कहूँ गाड़ी ना के मिछ कहूँ तू आम चैलेंज को स्टार्ट करवा कौन करिया कहले बिस्कुट है बिस्कुट मथारू थुआब बिना हाथ जने जाए खाइब बिना हाथ लगे खाइब एमती कर पाटी न खाइब है ये थुआब तुम आखि ये थुआब तुम के खाइब हाँ खाई पार हाँ देखिए आम स्टार्ट करिया किए कर प्रथम ये किए करे ये प्रथम कर भला ना नुआ पटे आई सी जेहतु प्रथम करिए आम जल्दी लिखु आम ग्रहण बसई जाए तो बसाओ ना जूस पियाई देवी जे कहला जूस पियाबी केते बिस्कुट थी गोटे खोल ए बो कौन कर दू खोलुन गोटे देखिपारे आम पाखे अच्छी क्या कौन बाउंस बिस्कुट बाउंस बिस्कुट रे चैलेंज टी आम स्टार्ट करवा ये थुआब मथा ये आखि पे थुआब से बिना हाथ में लगे खाइब जी खाई पारे सी गेम हार फटाफट हम पार्टिसिपेट यही प्रथम कर डेरी करना ए खोल बिस्कुटा खोल ये भाइराल छुआ जापार आर प्राय बड़े यूट्यूबर से सेकेंड यूट्यूबर ये बसी पारुनी से कौन कर जीवन में चप्पल खोल ना भगवान पेल देवे भगवान अच्छा ना भगवान पेल देवे बर्तमान आम पारे बिस्कुट अच्छी बाबू बस देखिए से केमिति खाई जमा जोर बजे गीत सी राक्षस खाइले पाटे खाई
ତଳ ଗଳି ପଡିବ ହଁ ଚିକେନ ଖାଇବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏର ଆମେ ଇଏ କଣ ପାଟିରେ ପକେଇ ଦଉଛୁ ଆଉ ମୁଣ୍ଡଟା ସିଧା କରୁନୁ ହେଇଛି ଦେଖି ରହରେ ଭାଇ ସେଲିବ୍ରିଟି କହିଲେ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଚୁପ ସହିଦ ନାରେ ଖାଇଦେଲେ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯିବ ଖରାପ ହେଇଯିବ ବାପା ନେଇ ଏଇ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଖରାପ ହେଇଲାନି ଆଜି କେମିତି ଖରାପ ହେଲା ଖୋଲିଦେଲେ ମାନେ ଏକ୍ସପାୟାର ଡେଟ୍ ହେଇଗଲା ତମେ ନ କହିକି ଚୋର କାମ କରିକି ଖାଇଦେଲ ଦି ଜଣ ଏ ଗାଡି ଆଣି ଆଇଲା ସେ ଗାଡିଟା ପଳେଇଲା ନା ତୁ ଗଡ଼ ଗଡ଼ ନା କଲୁ ତୁ ବହୁତ ରୋଲ କରୁଛୁ ମୁହଁଟା ସିଧା କନୁ ଗଳିଲା ମାନେ ହାରିବୁ ଇଏ କୋଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବେ ହଁ ଦେଖା ଦେଖିବା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ହାତ କଣ କହୁଛୁ ଦେଖିବା ତୁ ସେ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଆଖି ଟଚ୍ କରି ଦେଖିବା ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି ନା ଇଏ ଦେଖେ ଜୀବନ ଜୀବନ ରିଆକ୍ସନ ଦେଖ ବେଜିଟି କରାଉଛ ଆଉ ନହେଲେ କିଛି ଅନ୍ଧର ରୋଲ ସିଏ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏଇ ଦେଖ ଆରେ ମଟଟା ଉଠା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖ ତ ଆଉ ଥୋ ତଳେ ପଇଲା ମୁଁ ଖାଇବି କାଇଁ ଖାଇବୁନି ଆଉ ଦେ ତାକୁ ଆଉଟେ ଖୋଲି ଦେ ଏଇଠି ଦେ ହବ ଆଉ ବିସ୍କୁଟ ନାହିଁ ଯୋଉ କୁଆଡେ ଗଲା ଏ ପିଲା ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି କେଟା ଖାଇ ପାରୁନି ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଡରେ ଛୁଟା ମାନ ଦଉ ସେପଟୁ ଗୋଡରେ ଛିଡା ହେଇ ଖାଇବି ନାଇଁ ସେ ଆମର ଭୁଲ ଆମେ କର୍ମ କରିବା ଆମେ ସେ କର୍ମ କରିବା ଆମେ ସେ ଝିଅ ଲड़की ଆଉ ଗୋଟେ ଗପି ଗପି ଗିରି ଗଲା ସେ ବାପୁ ଏଇଠି ଥୋ ତାର ଏଇଠି ଗଳି ପଡିଥିଲା ହେଲା ତାର ଏଇଠି ଗଳିଥିଲା ଏଇଠି ଥୋ କଣ ଖୋଲୁଛି ଘଣ୍ଟା ହେଲା ସେ ହାତରେ ଖୋଲୁନି ଝାଳ ଦେ ହଁ ଖୋଲା ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆଇଲା ଆଉ ଦିଆ ହବନି ତୁ କେମିତି ଖାଉଛୁ ଖା ଏবার ସେ ଗୋଟାଏ ଗଳେଇ ପକେଇଛି ତାର ଲାଷ୍ଟ ହଁ ରେଡି ଠିକ ହଉଛି ବେ ହଉଛି ହଁ ଖାଇପାରିବୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ତୁ ଆକୁ ଯଦି ନ ଖାଇପାରିବୁ ଆଉ ତୁ କି ଆଉ କମେଡି ବ୍ଲଗ କରି ଦେଖିବା ତ ଲିଖୁ ବହୁତ ପ୍ରୟାସରେ ଖାଇ ଚାଲିଛି ହାତ ଖାଇଲା ହବ ଦେଖିए ना बहुत कोशिश लगेइछन्ती बहुत कोशिश लगे रे ये सोई भी बोइले देखियो ते पुछे पूरा हसुछ भएन देखियो ते पूरा लिखु पूरा खाई देइछन्ती तांको बहुत माने ना आउ नाही से पूरा बहुत पूरा प्रयोग लगे पूरा से खाई देइछि अंका पाळी होची एटुआ पाळी हरिया दियो एक बस हेरा बस देखो तो यही व्यक्ति आम जाचु सी खाई तो कहीं से गोटे बड़ ब्लगर आम जाचु जगतसिंहपुर बड़ ब्लगर जानी परिचित से खाईदे देखा जाऊ क्या हरिया पाली आ तो दीटा दिया अधिका दिवनी हारू कौन पनीर ना कहला मुंडा सीधा कनु हाँ हाँ बास तैयार स्टार्ट हरिया पूरा हाँ ये खाई दो एक्सपीरियंस है एइतरा पिज्जी ना हां एगरा सब ए सीधा कनु मुंडोटा सीधा कनु सोई पड़ आउडी सोई पड़छु को देखबे तो हरे दादा बहुत प्राइस लगे छी कहला देता सो तो इथो गली पड़छि मु गंग इथो छिटे का इथो एते कोन हां ए हरे दादा खाई तो देखिया खाई पाछ न देखिया ताको मुहटा इते सुंदर देखा होची क्लीनिंग न जे को क्रीम न करे भगवान अरे एउड गजा नाक पड़ते टिके टिके छड़ौची ये दी थर गळई साइले कोन तू खाइब कहलु इरे मा आखिर पइले ता निश्चय बात होइले ता ईश्वर नाळ गळी पड़े ता बिस्कुट खाइ नाळ गळी पड़े ना झाळ बे झाळ तो नाळ ना बिस्कुट को दे देला कोन आखि पड़िला अच्छा आड़े 8 तो हरे तांका मांडू छाड़ी पड़े से बहुत दुखित अछंती कोन डीआसी की जानी मने कोता देखि पारथे हरिया तांकर हरिया भी खाई देइजी अंकर हम दी जण ऑलरेडी खाई देइजंदी देखा ये हरिया खाई देइजी लिखो खाई देइजी अंका पुसिया पाली पुसिया क्या खाई पातना ना देखिया बिना हाथ रे से बिस्कुट खाई पाते तांका आखि रे पुरा थो हाउडी हाडू कर मुंडो ए दु एडा भूल तो हां एडा जे काकुडी पार्लर आइछु हमें देसी पार्लर सेंड कर सेंड ए हाउडी हाडू कर ओवर चिकिना ये कसी चिकिनिया तू सोउनु सोई मोर कादो नाइतला देखा दे पुसिया पार्लर खाई चाली चल अनलिमिटेड देखा दे खाई पारुछ ना देखा जाऊ देखुन से खाई पाछ ना हां से खाई पारी हमें जानि छु से खाई पारिबे हमें जानि गो रोड जानि हम से खाई पारिबे ताको जो दांत जो होची सुंदर हसो तू गमुर को
ପାଟିରେ ବଜେ ତ ହସଉଛୁ ଦେ ଆମେ କହିବୁ ନାଇଁ ଆଉ ଏମିତି ହସେଇବ ଖାଇ ହସିଲେ ନାଇଁ ଏମିତି ହସଉଛି କୋଉଠି କୋଉଠି ଗଳିଲା ତୁ ଜାଣିଛୁ କଣ ତାହେଲେ ଏତେ ବାଟରେ ଏଇଠି ଥୋ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖୁସିଆ ତାଙ୍କ ଛୋଟ ବେଳେ କିନ୍ତୁ କଳା ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବଡ ହେଲା ବେଳେ ବିସ୍କୁଟ କଳା ନଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହଁ ସେଇ ହବ ବା ହବ ଖାଇପାରିବୁ ଆଗରୁ ବିସ୍କୁଟ ଟା ଖାଇଦେଇଛୁ ନା ହଁ ଦେଖାଯାଏ ତାଙ୍କ ବେଙ୍ଗ ପ୍ରିୟା ଖାଟି ବେଙ୍ଗ ପ୍ରିୟା ପାଟିରେ ସେ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବାବୁଙ୍କୁ ଡାକ ବାବୁ ଟିକେ ଡାକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲିକୁ ଆଉ ପୁସିଆ ଆଉ ହରିଆ ଖାଇବେନି ଏବେ ଏଇ ପ୍ରେମୀ 4 ପ୍ୟାକେଟ ଆଣିଥିଲି 5 ପ୍ୟାକେଟ ବା ଆଉ କେତେ ପ୍ୟାକେଟ ଅଛି 3ଟା ତମେ ଗୋଟେ ଖାଇଥିଲ ସବୁ ହାଁ ହେଇକି ଚୋର କାମ କରିକି 3ଟା ଖାଇଦେଇକି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଇଛି ହଁ ଗଳି ପଇଲା ଖାଇ ଅଲରେଡି 3 ଜଣ ଅଲରେଡି ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟି ଆମକୁ ଜଣେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏଇ ଟାଇପ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଣ ଆମେ ତାଙ୍କ କମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲୁ ଦେଖାଯାଉ ଏଇଟା ଜୀବନ ପାଳିକା ସେ କରୁଛନ୍ତି ନା ଦେଖିବା ଏ ଆସୁନୁ ଡରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ମନ ବଳ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲେ ମୋ ପାଳି ଦେଖାଯାଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ହଁ ଦିଅ ହଉଛି ମୁଁ ଖାଇପାରିବି ଆସିବ ମଜା 5ଟା ଖାଇବି ମୁଁ 5ଟା ଖାଇବି କି 2ଟା ଖାଇବି ତମେ ଚୋର କାମ କରି ଖାଇଲ ଚୋର କାମ ମୁଁ କଣ ଧରି ପାରିବି ହଁ ମୁଁ ଧରି ପାରିବି ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥୋଇଦିଅ ଟୋପି କାଢୁନୁ ଟୋପିଟା କାହିଁକି କଣ ଆଉ ଟୋପି ଗଳି ପଡିବ ଦଉନୁ ଆଖିରେ ତ କଣ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ବିସ୍କୁଟ ମଣିଷ କଲା 5ଟା ଖାଇବୁ ନାଇଁ ଖାଇବୁ ଦେଖୁନୁ ରା ଖାଲି ରା ହଁ ହଉଛ ଖାଇବାକୁ ଟୋପି ମାରି ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଲେ କ'ଣ ଖାଇବୁ ସାଡୁ କର ଆଉ ମୁଁ ଆଖି ମୁଣ୍ଡ ଏଇଟାର କ୍ରିମ ଇଏ କର ଏନ୍ ମୁଣ୍ଡ ଖାଉଛି ବନମାଳିପୁର ଛେଳି ବାଗିଆ ଚୋବଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହଉଛି କାକୁଡି ହେଲା ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି ମେକଅପ୍ କରୁ ଆଉ କି ଚାହାଣି ଓ ଆଇ ଦେଖ ଜୀବ ସାର କଳା ହେଇଗଲା ଆଖିରେ ଉଡେଇ ଦେଲା ରେ ଆଖି କିଛି ହରମ କାଢିଦିଏ ହଁ ଆଉ ଟିକେ ଇଲୋ ବୋପା କି ଅଜଗର ସାପର ଜୀବ ହଉଛି ଗଳି ପକା ଆଜି ପଢିକି ଆଇଛୁ ଇଏ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରି ଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରି ଯାଇଛି ଥରକରେ ଖାଇଦେଲା ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରି ଯାଇଛି ସବୁଠୁ ବେଳାବେଳି ମୁଁ ଖାଇବି ସବୁଠୁ ବେଳାବେଳି ମୁଁ ଗାଈ ଖାଇ ଦେଖିପାରୁଛି ଇଏ କୋରିଆରେ ଇଏ ଗଳେଇବେ ମୋର ଥରେ ଗଳିଛି ସିଏ ଗଳେଇଲା ତୁ ଗଳେଇଲି ମୁଁ ଗଳେଇଛି ଦେଖିପାରୁଛ ମୁଁ ଗଳେଇଛି କ'ଣ ତୋର କାମ କରି ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଥିଲେ ମୋ ବିସ୍କୁଟ ମତେ ଦଉନା ବିସ୍କୁଟ ଭିକ ମାଗୁଛି ଦିଅ ମୋ ବିସ୍କୁଟ ମତେ ଗୋଟେ ଦେଇଦେ ସେ କଟା ଦେଇଦବ ତମେ ଖାଅ କଟା ଦେ ମୋର এইটা আনছিল তো ତମେ ଚୋର ଆଗ ଖାଇଦେଇଛ ଦେଖିପାରୁଛ ଆମ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟି ଏବେ ସରିଯାଇଛି ଆମେ 4 ଜଣ କରୁଥିଲୁ ଆଉ ସେ ଜୀବନଟା କଲାନି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଆମେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆମେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବୁ କ'ଣ ଖୋଜୁ ଦିଆସିଲି ଖୋଳ ଖୋଜିଲେ କ'ଣ କରିବ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରହୁଛି ବାଏ।